Ejumajo Blondosi, Enfula ya Kabare, Yeshirde na Koko, Okuba na Maiku Zrenshoni. Igana na Bini. Kabare, Kabare, Bimudire. Nyamugabo, Ishi, Yalidega Koko. Kabare, Kabare, Bimudire. Igana na Bini, Ishi, Yalifuko. Lara Yama,
Karibu. Chef de village. Lakini mbele tuimbe national zili wetu, tukishamaliza kumpokea tutapita directement ku remise ili tuanze na hymne national. Debout Congolais, 1, 2. Tapana nyumba, mnajua kama ni sheferi yetu ya Kabare ndio itakuwa beneficiaire, na sawa vile wakuu wanasema anabadilisha kutupatia nyumba yetu officiellement, sawa vile wa Fransa wanasema, na ndio kwa maana tulipenda bila kukawia tuweze kualika village yetu ya Kagabi Centre kwenye biro ya groupement ya Kagabi inapatikana. Karibu sana. Na naterantu kuizino je village ya Kagabi mpamagalwa makelele nawaza Emmanuel ana desire ebyo bulagirire e société civile Trenyama makamba enyuma zani hali ba responsable ba chef de village tuyanye nakaba présenter chef de groupement ba présenter ki okulubagalwe Kagabi ndesire tena kandi karibu honorable ebyo gusengero olubagaluli wasengera nkaba yaikira byadehwa muliye byujigire olubagalwe Kagabi oluconsideration nyine muliye bakagira we inyumba weekend abali bagera ho bachidosa etimanda hikorenzire mpingu ama rugirire bya esomerine biringebi bulia chune isungunu enyuma okutwabona gawarangi rugirira rachikagirenge mbagira twikebagira kabahizigo umuntu aduire hirasigari omunjira kondi wabona umuzigo ukole guli gwahikaka umuntu anishunda na mahawe shano akolali ahike kirunga weliye fashibi guhunda na nyama makamba shibiragira ngo kwana rulagiraga ushibiro lo kuri wakishibi rutunda ukabona kandi tulwahwera kiru emukongole libushwira ngo yashirori kandi hali wene nolundi lunda lwe bugobe ushibilola okwagarulagira wene mwana wihu rugwere rushokozize tukubagirire we wenene niru kuri nyuma zawuri bontadera bingi narekera aho na chef de groupement naye oluhia adere akabayisigire koko Kwago mbeshe chef de groupement shamara musimire delegation ya bakulu bali aba manyoku bina chef de groupement we bugobe unaweza papia tu watu ndio tulisema kupresenter watu. Tuko na pia na secretary wetu administratif wa sheferi yetu ya Kabare naye iko pamoja nasi. Mlisha alikuwa akisema hapa. Tuko na chef de village wa Chijo. Muna groupement yetu ya Kabare. Merci beaucoup. Tuko na pia ba chef de sous village ni wamingi. Tunaona wajishangija anaweza pia kutupea watu. Chef de village ya sous village mule Muganda wala. Voilà. Naye tunamwona. Tuko na vijana wengi president
Sababu hatutaambia mheshimiwa asimame, tungependa tu just delegation kuacha mama yetu Makamba. Ile delegation tunasifurahia sana na tuko hauko wepe, tunalomba uende tusemee wenjo message wetu, basi wepe hawezi fanya vitu yote kwa leta, njo unapaswa ku malalamiko yetu, ndio tunakulomba ukuwe na ile courage, usichoke, tuko nyuma yako, tunakuunga a travers population yako, na tunasema karibu tena, atasema vya mingi parce que marema ngoro kamale mianzi koko oli ile mwami ulamusize mweshi nusu kuna kushaga lukabwelele mloa kanikira amuri magwanine anayi manake siaonaka furaha za furaha ya leo. Mina shukuru sana na mina mshukuru Mungu kwanza kuona alitupatiaka mtoto wetu Claude Nyamugabo Bazili. Siwe niseme ae na mama Salima mzazi mzuri. Juko wengine unaweza kuwa na papa kama mama yako na bloke kule atungipata hivi roho. Mama Salima kwa heshima sana usimame kila kwa kuona. Karibu. Kwani nyamba uliona na kule kati ya rushumu wane winja. Labda niwaambie kwa siku nyingine tulikuwa hapa kwenye abajue, tulikuwa mrenyo ya ba chef de village. Haiko vile. Siku tunakaa kwa installer chef de groupement, mwana ni representer hapa, yeye hapa. Hakuyapita hata miezi ya mingi. Mkasema hivi, utusaidie waende kwenye mtoto wetu Claude Nyamugabo iko, utulombee kama inawezekana. Atusaidie na shie kwa hii biro atujengee hayo. Dokima zote nilifika hapa mvuri na maliza nyesha. Zote zinaloania nyumba. Panya ziko zinapita mwa hii nyumba. Tolo na kila kitu kiamba. Karibu ndio beno wewe. Ero mboshi mbagumbire ngasi birenge ndu bana bidiyajo mwenyewe. Resansera madokima gawiri goshiga. Na bulenyo mberigeli chali chibanda ko rade. Polisi na nani wana ndia. Bayijira kasho. Chibanda hori ngokuna. Na jahambu kana gwira mgalawani. Ifula ya mwani kabari. Kahanda kani. Tilara kabyashikana. Urugwase. Ambwira njeri nangoro yobwaga. Unena mahanga ngaresa simbi ngengere biro bye yekagata alinjo Aisha hano no gira abantu muto ko byabiro oshimashibasha mukakani mwaderi koko na mahanga amushokole nagure bwija bwija kura bilinda ene ndajaga hari kiro kubiro honorable wani ndajaga hano lani nakajire nani shandire bihwera Kanywesire. Nalara mwa minae. Agere imunda nae. Obuhashenga babwa. Kiene obusire yene. Erako labura ngo Claude Nyamugabo mashina mahanga akugishe mwana wangu. Kalaka no rwalindaga. Lalusiku rwalindaga lolo mwene. Einaka ndiadia. Ehaji mugoma. Tamenye bichiranga guha honorable Claude Nyamugabo. Isala kwanza ndakakwiba gero mwisala chinori sikulugumu. Prakanga kulenganya. Chikobina nahuna ero akaguha. Mangwana nzoburu kunduse halebe okaruwira. Kalindo beno wewe. Mwene kobolibaga lwe kagabi. Urabandyali yako. Prakana chirebwa. Lava magira banje kandi wakengere biro. Emi akayoshi amakagiro ndero kwepo kolneali kalinkyo. Muganje gemi akaguhikeni. Kandi wabikengere beno. Ishironde bomere ko bukara musikani mbunanga njano nganje nyaje sashe nguma yo mungu. Rora kana kala bakazi nali koroka yankire bigolo hano. Ba chef de village kama kankire bigolo hano. Irahali. Société civile weno dirire awo. Amangwali muri anyuro shiri ko zibanshunye kolka rwachiru abaisha ba projet wana berekezanga hi kuparwase William mama umva bichi enshon o
kula gansho nikora kumukula nsho niro naro leke bash ka bhebi wanonza no nonze bulu ser guhereze ebi karali ndio beno kutera njoko nani mwedu bagano amwe mulyano murambo nesega isho nchino skulu rondere grondere ne kade ko kulabaga ona urujirira gantia yono yoyo ebe beno ama ngaru nakantu mbujira kwende ko raje ramunda hujenye meganga simi akiranu namukire ko uvire oshega lero bamwe nomani ngalo mani kwende bagwinike lero namahanga mushokolera lara okahinga wanaeza okaya bula wanadavya irondo rihimura gwa namahanga kushokolera ngasibisi ela kala natetera ubyana alanta oshoshali omishimwe kandi shigina nyiwe kikoko bwerero kiri mukarwaje ruyimuke mubwire kilo de ngabo Chinga mama yano wanse mushuri wa mahiba mbere kabisa muri hano so ora ishire imona ma témoignage mungire historique oshoshi muri onu valio sile bamere balifreti bandaholi na laike no urati bagisanzi kanji baba wizire munyo ku Mwami Kabare mulamusize kandi lubaga lwa Mwami Kabare muvuziriyo munkwa okubona mwaishene lwa Mungu halichurunga baba hajiriyo misa nabandi bali bamarengamo Kristo aganze kandi ndi muvugo munkwa bulia namunaga emikolo mwana impa timuli ngamba nongvire winja wiroku ndi muhuna emikolo yokuba deputy national timuna kabanga mu banyiri kumwe ba patron ba deputy mu ba patron ba deputy akabali deputy manyiri oku naishi kimuhuna kokola muvire kandi Mwami Desire Kabare omunkwa Liaila ubwa kabiri ayemera okunyama makamba abe coordonnatrice we fondation Claude Nyamugabe e fondation liye Kabare yon e isire neninja nomugande ma province rwadamo ndio kubyashusha ibiro byawe binshushe binakushusha amangwa kumbwiraga ndajaraga nkulaga dara mpumpe edosie nyiheke ruchilola na mbwiro ku obobiro biye kagabi chiro akabanda aho nchukwa sabuno kone nyemiri ku rwabiyubaka eri okulu abazungu epoque coloniale yayo bakagwamo yaliko na chibanda aho linga kulya mwayi hamagalaga mwene nalozo kengezo ku okuyubaka aliho ranzya hamagera myaka ibiri groupement ye Mudaka nayo ibiro byali byahuyira nabiyubaka kurenga ku fondation mpaka okumanjanja buli nyama na omwami nyama wirweshi yiba chef de groupement ye Mudaka
irna nyereka na dero kunangala ebiro wakolera mo bikwane bebiro binja na hikaga emumosho group ma emosho pu bakora kwa hishambu bagule chura he polisi ya chweke eria gwase yo munda mwandu mage Kinshasa erina gwase isimbi nangalukeka rohigabe dirigi isimbi hinayo dirigi isimbi bulianda akabona olufara nyumba yeshi kibiro ku lana mwanira kirano mtuko wajja kabone nyumba na ndero ku nechi behe omwana wani okakengereka omafungo wanyengalukeka olubaga lwande lukambo nokuhusu nguye kichimo wina kamujirira chasinga bintu nakatira ndi hali akaste pitene aragahasha kalityo hali akaste pitara agasha bulaka likamfuranga nyingi bwenene koni hali nakandi kokutira yawera yabitacho yijumpa umuntu anatise kugira tutana tumaka na leo baada ya kuchisekeja nzima Mungu amugishe President Tshisekedi namukange mwali uyo ni bofu wote kanyo nasema kana ndio bwachire buratigalirwa bwatire nadesiriyo ku eringera kuno munaje mwampu nompu obibakire nyumba y'ibiro byenyu byeshe bye groupement eri urabale kwibarabara misiri eri ali etiralo rwakle oli a 10% kore niehi liku marione muona ndakuja nyama makamba na daraga liku marione bitivya ikego mukolo ngamu na nesi liku Kuyama ngolo sukulu ahika abantu banaisha mpu nyamuga bonda byasagi munjerera koni namanyire eno munna ndayo agadarantyo kulia hano ndi ngira amarezi rutage biro byoshi bye vote manyire mu biro byaha banga bancaguye ebiro bya neche yarugeza aba bahanze roshi bulia omuntu naye akachaguloge unakaungo muhima kule niwa akachagulago muzima washikafashe nyukanyo rabune na muchagulaga omuntu ana umebwingere akachagulo wagira aruka aba amazuba bakagira ndia bwachire nagaluka agoma ngo nagaluka kudakwa kengeza ama ngo nayi mangano ndereka mukengiri aha kama hihi nyebagira nye ndaka mwibagira ngandi naho na Mungu nanze yoko ogisholubaga lekaga bibuliana bwinye mu mabiro okubanchagulaga yo nabanyama nabo basima umanye mwanye bagiro masala mukabwira Mungu ku ohe honorable Glory Nyamuga wa misi umuyereke naha ehisimbi hiri buri yakahipata anahilere eka ayubake mwibarabara uburuko rw'iri barabara yakarenga sheferi rike embagira rali yubake garwene
na deroku nari heba mu mutuga kwe fondation Claude Nyamugabo kigura lya kama bwene lya bisi bulia fondation yirwa guzire mituga isharu omuranzi gogwa karenga hano akagabi wiki ahabagira fondation la babaruzi aguhanya mama kamba mwachi organize mwene ntakasima mpu mukamba magalambu ngulire lisansi buli mutu ubanga mubiri gwa muntu nagwegeranga myezi charundia guje mwa munganga w'emituga y'emekanisien anachigulola moguri guyosire akaba hali haluma bagubuke nagonga muntu ugumuguma gwe fondation wakarenga hano wiki ahambagia kalipa 1000 buya sensa alinga musungu nukone banyamba bamenyero kusensa ali musungu sensa anagula amavu sensa anagula ili tunguru bwana kule ni sabuni aho buya burabali okulubaga yakarengo ku place de l'indépendance place du 24 ekizi abantu ahabaka abaka baikeho ekavumo nekatana santa naderoku kemumosho kadisha rizo wamaenero aman segali asharu wamana eme wayenire okuman segiru asharu takula likunjoko manda siriyoku ahabalipa 1500 bakalipa 1000 ahabalipa 1000 bakalipa 500 ngamubanga lwa Mungu bayenere kiyeyo kwenda kati gaishi nyaka abagani ma fondation ko mu faraseyoni pour fondation yiru yei yemayuba fondation yiru yamakule mituga yakamweka omuviri kaliko kujoko koko bene yiru wala kana gem na chambala na abali kali abali mwa nanga ngolishambala nawo byabambiziri okwinoka keno munda na mazi mu byugo basoma abana bajo basoma tutuna kanyamori mula anabule uniforme yo mwana tutuna manjana barabala isungunu yo bakabone mire bale abana kone kone ngamu jigo toshi kone ngandu manyu ndaba biku wa Mungu nganane ubusheferi mumbuyire ebinatu mudefera ekipa trewe enseignement primaire secondaire et technique mumbuyire ebimuntumire naye alonzio ku agaruhama diru perio problem ngola kana chambala na abali okusheferi koko olubaga lwage Bo, hapo kawia tena engineer fundi mkubwa baba yetu na mkubwa wetu kumpokeza. Atakuwa akisindikiziwa na mkubwa wa sheferia ambaye iko represente hapa na mkubwa Gogeleo. Voilà. Omuje.
Chef de village tu wanaweza kujogelea kwa kuzitoa ndani ya nyumba. Chef de village kwanza. Alitusaidia kutumika hii kazi. Inaanzonyesha sasa mapesa zaidi hapa tu mtalo. Ukiendelea hapa ni stade de réunion. Sasa ndio biro ya Jesi ya kwanza nani waitasi vile kapipe moya ile ingine maservisi tu ya service basi tunashukuru hapa tuko na ile security yako unaona sasa hivi iko hivyo hapa c'est facile bana kumana banaingia ndio tunalomba mwe ile magari kwa sababu bana tulikuwa na haja kutesa ndio tunasema kama tuende kama Madrishi ilikuwa kwa ya nani? Ile ingine ndio ilikuwa ile service. Hapa ndio tasi ndio tunapata ile mali. Service tasi Washefu de gutuma bushobora sivyo wabo ushore de birana ikagana we dukora bitwamubona mu kiruga nayo umugira akayibagira ushore umuntu nawe yeza ushore umuntu Mushomo kandi shwebe no hiro. Okukora rukolire mu biri mu nyongo kabi. Usiku mwene olundu hamba kan Umunyoku omufundi w'enyumboyo ashumbirize lara kama mwenyewe wamarweleza enyumba Mfunguliza nyumba hizi zeze kutoka mwenyewe na profitence mwamene kwansigala lomutuga amawabwira oku ara iliko misa salire ya renga lwagara bashubuka abwira padiri abikuru amya na musabu wiruku nashigira ihondo bihuna imfune nyamuzingi ukubona nazire zisiku zoshindi emwabene programme yene ngo kumushimu imanyire bali bwiro kugirwa kalinda nene abalamira aba bukomehya hali aba batizagia hali na
ibiro resansere akobusa ndaho gomele mutagweza ibiro iyo ukina kamuntu ushakangiri ndaki bonge zani cyo nyikuriho itoje bali pano ndikiriya babe siri babikombiro so kinabole bekombiro bavuga abantu bahatete ko seri yava abari mu mwe nyumva gwerire nyo kagabi bulabo kala bagwere aba baba damasa kandi ndio bakabashambaziza mwanyaro ndiro kuba kama biro mwagarisire mwene mwagatanaga kandi ndio kibiro ko baba bazini balike mwa masera wewe shimwa participer ko manyira malaki rega muri yo mwaka gure excellence akabasengera mu nda byagire bulia eondo kime opla ehliya mwami chiriya nubagalwe kabare nanga si muntu wabulonza bwinjo amajambere wakabagwe obwashe bwana mwa ekopi yana kamwe inspira kamanya bicha abantu bekabare balikirire ko ranozo muntu wakaisha aishe buli yamanyiro kuruba bakwenyora kandi ndio buri mama mvu wenene agwinchi pale amamvu turuka bule ngira wagira mu kwenga bagwiri pale amamvu irondo na murumi ande siro kuse nom d'action muntu webijiro alukuja kwa telefone wo munchaguze nashibijira binde nangu agabumbe egubira enguli shinja kabonekero comparative mana bandi boshibo ngathalikire mbweni yahala ngathalijije tezi nyugulozi umimangizo lubagalo kagabi ne bamune nyumba ichunge kwinja irondo bugana giriko buchafu nani njira kunga sana lubaga wantero kulechi bantu baje ngaruri nyuma zaje kama yuko analisi na bantu walina pokoni sawa. Nitaomba huruma, sitasema mumashi, ndasema mkiswahili. Nawaza excellence na mama kamba mnaniruhusu na watu wengine. Asante. Excellence, mama Makamba, Mwami Kabare na wengine tunasema mjambo. Mimi nasimama hapa ni kama kiongozi wa masomo na masomo yenye iko na jina ya groupement ya Kagabi. Tunamshukuru sana excellence kwa vitu ambavyo anaendelea kufanya ndani ya teritwari yetu ya Kabare. Ni mtoto yetu wa maendeleo sana. Tumupigie mikono. Wote wakamfuata hivi tutafurahi na tutatoka chini. Wakati nilikuwa nafika na mie humu mwa hii biro ya groupement, ilikuwa papa Mugali ndio alikuwa angali. En tout cas, j'avais moi-même honte. Biro ilikuwa hakuna nafasi ya kuikala. Lakini hapa deja nilipita juzi nikaona ni mwangaza. Excellence, Mungu aendelee kukubariki. Basi yote kwenye utatia mgulu akubariki, akusindikize. Na watu yote ambao utaongea nabo bakusikie na bakusindikize. Excellence aligusa kitu yenye ilinifurahisha sana, barabara. Akagusa ujenzi wa masomo, akagusa vilalo. Ile yote iko priorite de priorite. Na mzazi wakati anazala anakuwa na watoto bengi, na kila mtoto iko na yake besoin. Analeta ile besoin kwa mzazi. Mzazi anaweza wala hawezi kujibia kuzile mabesoin zote kulimoya, me anaenda besoin par besoin. Tulifurahi sana wakati alisaidia kutengeneza barabara kutoka quartier D mpaka kusheferi. Tunakusi tena excellence, wakati utarudia unaenda winda unapata tena, ikupendeze kuendelesha tena kutoka sheferi mpaka kwa hospitali ya Mkongola. Miko peke aksanti ko peke na gisi tuko mu groupement ya Kagabi. Na mie mina dirige ekole wanaita EP Kagabi, iko ekole en difficulté yenye inatotalize 50 ans, miaka 15 inajengwa
tangu 1970 tulifanya projet yetu ku fond social plutôt, tulisha jidemene, tunakuwa deja na $3000, tunakosa tena $2000 juu fond social ikuye itujengeye. Tunakusi excellence kwenye utaenda ukapata na sio tukumbuke. Ile ndio nilikuwa nayo ya kusema ya demande d'aide. Wakati excellence ataenda na waza mitaipokeza secrétaire, wakati atapumuzika ataisoma na kutujibia. Asante sana. Enyanya Nyamugabo Claude enyanya Claude Nyamugabo bazibuhe enyanya Shimangire embere zenyu mukano gasanzi nyebora uzima balinzi Jebaden indi A0 en environnement et développement durable Omuizer Yebukavu nye coordonnateur pays wa Congo environnement et développement durable. Papa Nyamugabo shigerere hanola okukuvuga omongwa nokutira kuna mahanga kugishe gunola influence za bibiri kadwa gashurira Nyamugabo efune. Papa Nyamugabo abashamuka bekagabi badezire Shabano Congo environnement et développement durable CDD DRC province ya Sud Kivu territoire ya Kabare group Mike Gavi chitiro kuna mahanga kukishe okubyosho lwashujirira balibe nyubane ne twachagulaga sezi siku ze konje ibasavure etazini nana mahanga agiro kubone covid liyo lero batali bali bishirayo we mutanzi fa mabona wainja hanole na mahanga kukishe eya kabiri swa makaswa umve chinyongo kubona arachiliwe ministre lintanya zishu Chiwu kiroko na shambala na ministre wa environnement et développement durable omuwiro ku Congo environnement et développement durable edwete mission yoku accompagner aliko abana ne bali lisansi bali hala eti bali bajemu abane babo Bukavu babuganire Bukavu baje bacho buntu bungana hano mutari tini eti bamuhe mutari tini hano sezi yashibinji bana zidesha batutu mufichike ula nakuya kule tartini tena tatu eputano lhaka globundu okumbehe enda zimugire shali abuntu ungana ngana hano zaliko entambale kulo umuntu hanola ochenya wenene koko ile wa nani stress vile akagabi chef de village wa Chijo anamaliza. Karibu sana. Nyanya hapa hivi babuje antuka niko nyanya Nyamugabo enyanya ema usimire bwenene na Mungu akugishe bwenene vraiment kokuna nataga papa sekat cheferi oku e projet yali e groupement yali un projet parmi les 5 projets les besoins prioritaires na kwali Moresa kwa établir un dossier ya jamu omu projet yokuba réhabiliter le cheferi dans le budget participatif mais havikuwezekana, lakini tunaona excellence kupitia fondation Nyamugabo projet déjà inakuwa exécuté, alors tuna vraiment tunaféliciter Mungu akugishe bwenene. Tunasi baizaje ya hii groupement vraiment baichunge mzuri surtout kufanya entretien yayo, tusione kesho vitre isha pasuka, tusione kesho vinakuwa sijui vya nini, na tunasi CVD iko hapa Kagabi centre vraiment ifanye sécurité ya hii bureau yetu ya groupement. Félicitations maman Nadia et aussi papa honorable, merci beaucoup. Tuko nyuma yako baba. Papa Nyamugabo tunashukuru sana okubona wagarwa hii groupement parce que ça faisait au moins très longtemps qu'on a dénoncé par rapport à Inani ilikuwa kapa. En tout cas, bien libidari bwenene jusqu'à ce que Roki kabona mariage kujirisa mariage civil ya bien libidari bwenene sana. Yana jomo gandi ma groupement même Bagira banenda fanzia kuma mariage civil yani manque à gagner ye groupement ye Kagabi. Alors c'est pour cette raison sungunu kero ku diviser ja diviser olu gendo ku le monde
Kinshasa chwo ha madre ganti amol frangal sungunu okapete omunda ushimana bia oshamba la gal shijo oshirigera kuno ojo ajire he kampanya nabwine ngwagera kuno orubiro ku naruji namujira chambu chekagabi bomba kirecho kwinja njamba kamweshi muchumbe muli alez kalicho kabare enyanya kabare enyanya nyanya makambe nyanya muyagirwe natwa bofu turameyigwirwa ngasho kuvuga excellence Claude Nyamugabo Munkwa wekijiro arugirirene myaka 10 yose eri nkolamwe inumpa nga chef de groupement oyimangire mwami na makamba eyo myaka 10 wakagitamala okwidaho ndalumvi enyanya uri umunyumba rwabona emalungu engube gafe magulu agabi hano rugenda ndaye wachigado ndanda rwatamala nyumba kola mishigona hano ruisha sezi rwale shigana kandi nabo abakigereraga akagwarwa kubi antiya ukira baba hano ruisha rwabe kandi rwatamala rube kuri kijakwa wasa rwayinjiya rwakole nato abo myaka 10 mako kuri kabeni yako lero ene ngasi boshi bagezire ndaye urayerekaga no kumurula amakanyadiro ndaye wakabaganire mtarambu ankagira ngoko excellence Nyamugabo amagire abo boshi irondo bashubisha n'amahanga abarangi abashokore kubone badira mu mashimbu kigajiro mwisu omwirwe nikundi guri kubone no kuyumva kanta turubine kakubira bakibirwa kakurumwa bagirumwa obune anayumvire yagirwa excellence Nyamugabo kugerera nyama makamba kugerera mwami kabare turi nyuma zawe urakureke urakwibagire nyama na urakubone seshoni ngo korunaga kandi ko rwanishurigira siganze emikro ongereze kuri wa malama agasanze wenu bene wiro nyumvire bimodese byoshi nadesire yokuba muhivyo inyu hari ibinakasha n'ibindakasha kone bihanzi namushu zako biri bya école primaire ye Kagabi buriyo yo 3000 mukola mugwere eri contribution y'ababuzi ni contribution y'abazazi basaliwa Kabare benye banakuwa Mvile, Bukavu na Goma banafanya mchango kidogo kuna bakia $2,000 mbamu hivi wenyu obwiri ababusi uku oyo $2,000 nabahaye pana hiyo $2,000 tabaki na bakia juu na mimi niko muzazi kanda mubwira ngo kunga mubere projet muri mwako tize munahebe kwizino byane nane bya nashikotize buriya okuhano yo $2,000 wa masomo g'abana kuri kurabala babuzi epri na rene na ibala buno na bayi Kabare yoni bati kuchoshi
Kola zero ko hari bina ga hasha. Nagaluko mikono Kinshasa nacho wikiriza. Bujana mu wiziri oku mwemo de mulonzize. Arone munda mebyo umwani ndebyo oku ikagabi nabahebi. Wana bile abana lonzize. Lecho wana manire. Buya mwezi kwa kabiri kandi nari kuno. Omuhivi kana kabere mwe buhivi. Buya nemba muhivi nante ebuhivi nemikisho yinyu. Erinde buhivi nemikisho yinyu nangwa se duba. Nali hanu mwezi kwa kabiri. Bwanda rukandi nagaluka duba. Buya hali isinzi bila magwa. Yero bisi yinyu. Nehindi simbi yoyo 2000 nahana effort social erondero kuba kirabana biru amasomo Beni ni poso Mama Makamba coordinatrice fondation Claude Nyamugabo akulezera $2000. Na mimi siombaka kila siku ya kupoze première pierre kama niko na wakati ndafika. Kama sina wakati Mama Makamba atakuwa pale kunirepresenter. Isi ameshuka jiro kuiwe. Mtaanza contribute vile kisha inajengewa, lakini bazazi habayuwe. Mimi niko mzazi wa kuepe Kagabi. Benzetu bazazi banapaswa jua kama niliwasulaje na kulipa hiyo $2000. Okay. Wa notable wa Kagabi wa gonaja ya masomo. Masomo manjibwa inene emumosho emutusa tunebirava. Tunajerwa habala kulia ni akaumba abayo bakira Mungu nampa le risaki lensima. Ena akaumba abayo bakama somo nampa nani saki lensima. Na nilia ni saki lensima yo $20 ni mahana. Beba kile bana biwa masomo minja. Sekedi Chilombo. Koko bwenene. Koko bwenene. Narangifuga omunkwa okunuya mpiri obuna nzia hangola nzia jite bwenene sana juye bincha Claude Nyamugabo aliajira okwizino nyakuzwa okwizino lya nabami idegembya Adele nzi muka chef de groupement we Kagabi Vuzire Nyamugabo omunkwa wenene na Nyama Makamba na Mama Nyamugabo vraiment enyuma zinyurunali kwe bibincha byoshiryoshulwagira vraiment ni rubikunzi byaba mama rucyarwajamo amaveke aba mama mpubo bamuzingula n'abanzi enyuma lyawe bunali papa ukona ruwacha babona kwanza baguma bali bagera kone enyuma lyawe bunali lara okahinga ahabyaera lara chikebirwenka tishikuna chidera basani sana akalaka koko naro Wale mutepe hapa Nyamugabo
L'honorable Claude Nyamugabo. Et puis juste après le mémo, ce sera... Voilà, j'ai convie la personne qui devra lire les mémos à venir ici à l'estrade pour le faire à l'endroit de l'Assemblée et particulièrement l'honorable. Synergie des syndicats des enseignants du site Kivu, SIECO, SINEP. Mémo à l'attention des députés nationaux et provinciaux élus du territoire du site Kivu. Chers députés élus du territoire du site Kivu, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les difficultés que nous sommes en train de parcourir, enseignants du territoire dont nous sommes depuis 2 ans que vous êtes en train de siéger. Chers honorables députés, les enseignants du territoire sont victimes du pouvoir actuel sur plusieurs discriminations dont les plus prioritaires sont suivantes.
Les enseignants du territoire reçoivent actuellement depuis 2 ans comme salaire un tiers de leurs collègues de même grade de certaines villes comme Kinshasa et Lubumbashi. Plusieurs enseignants du territoire restent jusqu'à maintenant nouvelles unités, surtout celles des écoles primaires, qui, 2 ans déjà, n'ont reçu aucun franc congolais depuis le lancement de la gratuité. La mutuelle de santé dans les provinces qui existe déjà n'est limitée pour celles enseignants de villes comme celles des provinces sont immortels. Les enseignants du territoire du Sud Kivu vous rappellent qu'ils constituent votre électorat intellectuel non négligeable et ces derniers ont tout fait pour vous placer à un endroit que vous êtes allé défendre leur cause, mais malheureusement vous avez décidé d'oublier volontairement d'où vous venez. Il est impossible qu'une décision discriminatoire de ce genre puisse se prendre à l'hémicycle à vos présences dans des assemblées où vous êtes majoritaire, car les députés élus du territoire à tous les niveaux couvrent plus de 85% dans les assemblées. Une loi pareille ne pourrait pas passer si vous aviez notre souci. Nous vous rappelons encore que les députés sont les patrons budgétaires et législateurs de toutes les lois du pays. Cependant, il n'est jamais tard pour faire du bien. C'est pourquoi nous vous prions aux députés nationaux de voter une loi qui supprime les zones salariales, cela dans un bref délai. Aux députés provinciaux de voter les importants fonds provinciaux de l'éducation afin de pallier au manque à gagner des enseignants de l'intérieur. Nous vous rappelons que le projet édité au bureau de l'Assemblée provinciale est notre exemplaire au gouvernorat, mais aucun député courageux n'a accepté de l'endosser. Dans la mesure où vous relativisez cette question, nous mènerons des activités de grande envergure jusqu'à toucher vos intérêts directs avant les prochaines élections et pendant cette période qui reste pour votre mandat. Les enseignants projettent vous rencontrer dans vos fiefs électoraux dans les buts d'échange clairs et nets pour d'autres propositions concrètes. En espérant que votre implication pour la suppression des zones salariales dont sont victimes les enseignants du Sud Kivu en général et ceux de l'intérieur en particulier, nous vous prions de recevoir l'expression de nos sentiments patriotiques. Pour la synergie des enseignants, Hassan Sombo, Sinet, Tadé Zirumana, la secrétaire rapporteur AU, Jacques Chirimwami, secrétaire provincial Sénécat. Merci. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de répondre à l'invitation que je vous ai lancée et présenter les excuses parce que cette réunion devait avoir lieu hier. Mais je crois qu'il vous a été dit que j'étais endeuillé. Je devais enterrer ma grand-mère. C'est pour cela que je n'ai pas pu être là hier comme prévu. Et j'espère que vous acceptez cette excuse. Je voudrais commencer par vous rassurer que je suis avec vous. Moi-même, je suis enseignant d'ailleurs. Je suis chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et je soutiendrai ma thèse de doctorat en droit dans 3 mois. Bien plus, je suis député national, c'est-à-dire élu du peuple que vous jouez en tant qu'enseignant pour la formation de nos enfants. Mais je connais aussi le rôle que vous jouez comme sensibilisateur de certains candidats députés. Mais c'est lorsque je suis arrivé le 24 juin que j'ai reçu plusieurs SMS de la part de beaucoup d'enseignants. Malheureusement, c'était des SMS anonymes. Laissez-moi vous dire quand même ma petite déception par rapport à ça.
honorables députés, j'ai décidé de vous rencontrer parce que vous avez voté pour moi. Et c'est par les qui sont du Sud. Les liens reçus par votre ministre pour les députés nationaux proviennent des zones salariales discriminées. À me recevoir pour que j'écoute vos doléances. Je vous promets donc que dès que je rentre à Kinshasa, vous verrez que je rencontrerai le ministre de l'EPSD pour amener vos desiderata auprès de lui. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres députés, d'autres circonscriptions qui... La réponse qu'il accordera à votre mémo, ce sera une réponse globale. Tous les jeudis, vous ne donnez plus cours. Certains, tous les jeudis, il n'y a pas cours. Même vendredi. Non, c'est votre droit. Prendre cette question au sérieux. Nous devons prendre cette question au sérieux. Parce que je ne sais pas quand est-ce que les enfants, les élèves, aujourd'hui, perdu la période Covid où les écoles étaient fermées, l'année scolaire est en danger, où elle sera clôturée, mais elle sera incomplète. Et il y a des retombées négatives sur les élèves des Kabaré, des retombées négatives sur les élèves de la République démocratique du Congo, primaire, secondaire et technique, pour que des solutions soient trouvées. Ne pensez pas que nous sommes heureux de siéger à l'Assemblée nationale pendant que vous ne donnez même plus cours. Et en 2015, du Sud Kivu, et spécialement les LU du territoire de Kabale, très riches, et que l'aire secondaire technique, je m'engage également à faire partie des députés nationaux contre la discrimination. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai des petites questions. Oui, il reste 3 pour les autres. Ma première question. Ici, ma Jean-Pierre, enseignant à l'Institut Notre-Dame de la Paix pour Gobert. J'ai donné histoire, géographie. Ma question, je vais d'abord m'adresser à notre élu, honorable député national. Il s'est excusé, pardon, tout en disant que le samedi nous avait donné rendez-vous. Nous tenons d'abord à vous remercier pour avoir accepté de venir communier avec nous. Et nous disons que ce que vous venez de nous promettre, si vous y parvenez, vous serez notre héros vivant. En tant que vous prendre comme héros si vous y parvenez à multiplier la zone salariale. Comme vous connaissez bien que nous ne sommes pas en train d'étudier chaque jeudi, nous vous disons que ça c'est la petite arme que nous avons utilisée. Parce que si ça ne suffit pas, on nous paye les 1/3 du salaire de nos confrères de Kinshasa. Ne soyez pas surpris demain qu'on vous dise que nous autres nous enseignons aussi les 1/3 du programme. C'est-à-dire 2 jours par semaine. Parce que nous sommes à bout de force. Vous connaissez très bien qu'il arrivait de fois qu'on fasse les manifestations et à tout moment on venait nous dire bon, on va parler, nous sommes en train de négocier, ça va aller. Et nous, il y avait une phrase qui nous faisait souffrir toujours. On disait sauvons l'année.
Ou bien on disait revendiquons en travaillant. Mais cette fois-ci, nous ne ferons plus ça. Nous irons jusqu'au bout. Nous n'allons pas lâcher. Nous dire que nous serons en train de revendiquer en travaillant, ça n'existera plus. Ou nous dire que nous allons sauver l'année, nous ne serons pas en train de sauver les années scolaires sans sauver notre vie. Ça, c'est ce que nous avons à vous dire. Merci. Enseignant à l'aide de Kanamoni, une école catholique se trouva dans le groupement de Bouchou. Ce n'est pas une question, mais juste un éclaircissement. Nous avons honte de répondre à un vrai pas ou à une invitation quelconque. Et supposons soit, lorsqu'il y a une réunion dans votre famille, dans la famille de l'enseignant, c'est l'enseignant qui est déjà posé comme la toute dernière personne à consulter parce qu'il y a déjà donné comme contribution. Monsieur l'honorable, c'est juste pour dire que les actions que nous menons ne vont pas se terminer aujourd'hui. Et comme nous sommes en face de l'élu national, nous comptons beaucoup sur vous. Et nous vous rassurons qu'au cas où cette zone salariée ne soit pas supprimée, nous n'allons pas rentrer en septembre. C'est inouï à ce qu'un transformateur, éducateur, quelqu'un, vous l'avez un peu anglais, qui vous hausse, vous ramène, vous relève à un niveau là, député national. Bon, je souhaite à ce que vous soyez le président. Mais jusque là, quand vous arrivez là, pour nous, c'est l'éléphant qui marche sur les yeux. Pour l'école primaire de Kagadi, il m'a fait état que les notables de Kagadi vivant à Bukavu et à Goma, ainsi que les parents, ont jusque-là trouvé $3 000 alors qu'il faut $5 000 à verser au fonds social pour la construction de l'école primaire de Kagadi. Et moi, comme parent de Kagadi, je me suis engagé à verser les $2 000 qui restent. Avec l'Union nationale du syndicat. Prêt? Les syndicats ne périra pas. Nous irons jusqu'au bout du monde. Les syndicats ne périra pas. Les syndicats, oui, oui, oui. Les syndicats, oui, oui, oui. Les syndicats. Yeah.
être un député de proximité. Et pendant que je séjourne dans ma province de Sud-Kivu et dans mon territoire de Kabare, il m'a été raconté que les enseignants de Kabare et même de toute la province du Sud-Kivu ne donnent plus cours tous les jeudis. Ils me l'ont dit et j'ai tenu à les rencontrer pour qu'ils me donnent leur cahier de charges. Parce que mon rôle est d'amener leur voix au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, voire au gouvernement central. Parce que l'éducation de nos enfants est en danger. Je les ai écoutés. Ils se posent la question de zone salariale. Et ils m'ont dit qu'ils ont les 1/3 des salaires de leurs collègues qui restent en ville. J'amènerai cela auprès du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour que des solutions soient trouvées afin que les enseignants de nos territoires soient traités comme les autres enseignants et que cette discrimination cesse parce qu'elle met en péril l'éducation de nos enfants. Ce jour, j'ai profité de mon séjour ici à Kabare, centre, pour remettre à ma population les bâtiments réhabilités, les bâtiments qui abrite les bureaux du groupement de Kagabi. C'est un bâtiment colonial. Je l'ai réhabilité par ma fondation de fond en comble et j'ai constaté que la population était très contente de constater que désormais le chef de groupement va travailler dans de bonnes conditions. Et je ne suis pas à mon premier geste s'agissant des bureaux de groupement. Je souligne ici que j'ai construit également un bâtiment pour le bureau du groupement de Modoussa, de Moudaka. J'ai construit également un bâtiment abritant les services de la police nationale à Bumosho. Katika lugha ya Kiswahili, nini jibu unapatia walimu kwa malalamiko yao ambayo wanatoa kuhusu? Mu kadre ya kazi yangu ya depute, nilisema ya kwamba ndakuwa depute wa kwa pembeni ya waelektero wangu. Niko hapa Bukavu, mu Sud Kivu, niko nafanya tournée mu circonscription yangu ya Kabare, na walimu wa Kabare wameniambia kwamba kila siku ya ine hawapane tena cours, watoto wetu hawasome tena kila siku ya ine, na nilipenda nikutanane nao waniambie malalamiko yao, kwani mimi kama depute national kazi yangu ni kubeba hiyo malalamiko kwa gouvernement central, na nilikamata engagement ya kubeba hiyo malalamiko kwa ministre wa enseignement primaire, secondaire et technique, kwani education ya watoto wetu haiko tena garanti kama walimu hawapane kwa kila siku ya ine. Ni wa promettre ya kwamba ndaona ministre Kinshasa nisemee wa enseignants wote wa province ya Sud Kivu, nisemee wa enseignants ya territoire ya Kabare. Kuna kwa hizo miradi waelektero wangu wa groupement ya Kagabi wameniambia kwamba bureau yao, bureau ya chef de groupement imeisha anguka, mai inaingia ndani, kwani hiyo ilikuwa bâtiment colonial ilijengwa mane 40, na mimi kama député national nilikamata engagement ya kurehabilite hiyo bâtiment, na nimeizindua leo, nimeiremettre kwa elektero wangu. Fondation Claude Nyamugabo ilirehabilite hiyo bâtiment, kwani tunapenda chef de groupement wa Kagabi akwe natumika mu nyumba nzuri. Goudron Kabare. Kahanda. Minamuleta. Kahanda. Kahanda. Mwananuna. Kahanda. Mwananuna. Kahanda. Mwananuna. Kahanda. Mwananuna. Kahanda. Thank you.
Cabaret Désiré Lubaga lwa mwami ninyo mulamusize nalozo kuvuga lara mwami umunkwa okubona akanyangirira hano mwiru bulya mwadisire mbumba mwibyo winyu oruhindire erinji hiva nanka hiva embere mpive na ntengi bona lara angishe bulieri mpato mugisho gwange erinji lonze isimbi simbi nambi gware nangaluke duba eka lara mwami emundo lubaga lwayo lwantumaka nchikolero akasi wangisha nolubaga lwayo lwangisha na magwasa rusimbi rubiri simbi ya buranzi iri anyumpa ye groupement ye kagabi bayinyere kaganabona eradi nyinja omukolo gurakatika lwiro mo bwinja coordinatrice we fondation de roku ene busime bwene la roku bona onyumpa na hire olubaga lwawe chef de groupement akakolera mo kibiro kuna weri wakigera wana bonoko omwana wawe ajire lonza anagwara analera eka simbi ya kabiri olubaga lwa daroku kulole nyamugabo bwama tunuka kweri barabara rero kurenga hano mwiru baka hambagira eri fondation kulole nyamugabo ya kagwasa ngali mutuga musungu nugwana garuhisayo ukwibe irinja oseze ngigo buri kuliko toro kulubaga lwa ule kabare olwa hano chirunga na lugulire mu fondation yani omutuga bakagenda mu gurenga hano ka baka embagira okwibeyi rinja buli arwe indabe rwambuza ne mudusa nayo naigulire mu fondation yani kulode nyamugabo ogundi mutuga gwakaba heka gurenga emwawe emumosho bako ku lisansi nord yuri mudakeyo yuri miti yuri akavumwa mwiru yuri kabamba
yua karana nabuzire kandi omu fondation yani bondi mutuga muguma et bus ikaba hekana baikio ku place de l'indépendance oku ibe irinja muri aberu dali barunzi ahabagenda na cyumbi kiguma na magana 5 kabarerwana hebo ku cyumbi kiguma banyama nabo barone agomagana 5 baguli amale obutuka kwa hano efungulu ye ila Fizi nolia lubagalwa kabare bakuvuzira omukwa wajabu hivi amango bona isimbi wanaileraka wanaishoboza olubaga ukuvurira omukwa kubona oku max ziru ani zapatiri amabus kode benewir badesira oku agomabisi barasaka nkoku agandi mabisi basaka kone mumanire oku eyo bus ekwanine ebe nomuchauffeur nabo ikale eri receveur mumanire oku eyo bus ekwanine erite lisansi yo birumire oku waishishambala mafondation ulabe ibe yiyi wakaeba ekursi kushimana nebiro wamarura balabwelele ekola ofi nyakibiri nyakishatu rachi yubaka mabiro gegrupu wayabirwe bulya eretrocession ratisha nkokunyaka gishende Nyakuchance kandi twasimba bwene ni muhanyi wanyu ugendegere mushubire kuriya muhanyi twasimba bwene ni namwiru Nilwata mamishika mnyamusiki viraje maga ukagwera mishi amishika nyamusiki kokuri kwadoma gali maduru chiru gali mabi gaisha baba ulu habari kwago mishi nyumbire mwashira bana nyama odendiro ya nebuyenga nali ukiro wanyise tina shinga muhanye mundoli nko kuona kudiraga ndizala hana mugabo kumwana wizo omuyeri kufuna bentole jebula gidio kubwami ngo kulaga ndabula gidio kubwami byala hana bwini okunye ngaboli ye wamanya musofore bahebaho
yewamanya receveur ehi bahe bakumwengi tuza na mécanicien ohi wakagutengeneza ulia wakapata inshobole enyuma mwezi mkumeri miezi ibiri miezi ishatu tugalukire kule nani honorable Claude pour masho mtuga kwa mfirire kwa buzire nani bilebe na bilebe bilakani obudde okugestion y'omutuga galuka omumabo kuga fondation ye coordonnatrice mama Makamba yoyo namamuhereza efumu Ni Claude Nyamugabo muna wani mwa mikabare amena Fondation Claude Nyamugabo Desire kwa munda zara Claude Nyamugabo akaze Mugana mulume wa Nimungwa muna arasagenda izo kundajaga mikolo ye fondation eba ya majana karalisho alame washibanga buri wakalipa mogu mutuga Eripo sele akagere agarondenerera agahwelindira akawa bariko anpati chauffeur alule washigenda gusumika omukibambaji batena mécanicien mwinja wakagumba ko ibe iliapunguka aba lipa 1500 wakalipa 1000 francs rondere mkongola mpake bagira kusoka kali 1500 balipa wakalipa 1000 karaninjo Mulumyo kengire kabari aralinga bali abamira na mulumyo ni esengu bachanda Nyamugabo byarugirire rurakamanya bideha bo burwa mu bwizire de chef de l'etat arola mwali wiru Chilombo Chisegeti mwali wiru agwerewe kabare obunyamugabo ali amwika honga deputy Sabile nilikuwa Nyantende kumuchunga. Ninajua kama Nyamugabo kufika kwa chef de l'etat Chilombo Chisegeti balabale tafika mpaka na Irega Bahronyi Ninja na Chololo netafika Mkongola mpaka kule kureshidezo. Basi kwa wana Teresa bakufanya vizite watoto wakutoka mkumasomo Zambule na Nyesha wakati ambula watafika kuvizite. Nyamugabo depuis chef de l'etat iko na dada yetu tunasema Nyamugabo atubebe mabari ile balabala ya Kabare hakuna kupalula tena ile iko nafika kwa Felix Tshisekedi mwenye iko na dada yetu tunara na tujue tubomoke hapo ndio maana mimi mtoto wa Revera Pater nabebaka pombe kukichwa nikaona Nyamugabo ulia ndakashigo mubi inipo shigyo mulume sabile Samsoni aliwachui Nyamugabo vile iko pale kwenye chef de l'etat nijue na dada yetu ndio bibi ya Chilombo Chisegeti hapa bana wale fike mpaka kurejeleza Murungu mwani ndio baba Makamba nyada mama
Sifurahi sana kwa kutusia na mugabo mkono. Tunazarauliwa sana. Hatukukuwa tunavala ba mama bapa Kabare. Lakini mama Nyadia alipiga makoti mbele ya na mugabo akatupatia msaada. Ile msaada nina ibeba leo mimi nafaidia kidogo. Kesho mimi napatia mwingine naye anafaidia na unauza chumvi na unauza nguo na unasomesha mtoto. Tunaweza sema Mwami Kabare Rugemanizi baba ana bubaguzi, Makana mugabo ana ubaguzi, mama Nyadia ana ubaguzi. Tutamuunga mkono atapita tena leo kesho. Muongezee nguvu na muongezee ujuzi yote akujua basi. Mungu amubariki. Ekirunga kulindale za Rugemanganizi. Webaganda ba Rugema kulindalengwa bahamagana ndalengwa. Webaganda ba Mwami. Tukipinje na mugabo aberi aho bona Kabale Kaganda. Emunda bagende bahinge bakenye barushenyere kulindale za Rugema. Bana bulini senjire mundali na mugabo Rugemanganizi ye Mwami wiru bona na mugabo mwana wake tumukotize namushimire emalangiru arwe libarabara kaya nesime rulwari omuruna kwarwere omushamuka wiru segati Antoine Gisegati tumushimire nirunga ga president wa Kabawiru aberebo ashomera karurya Rugema ye Kabale Kaganda aho usengire bwene nerinda za Rugema ngabaraberaho mwani urugendera kwi tunalia kupitia Mheshimiwa Nyamugabo Jean-Claude kwa maendeleo alifanya kuishia quartier D, ila tunalia maendeleo yanzie muzone ya Irvene ya Bagira Fukuke na Tie Kabare tupate barabara ya kufikisha mgonjwa, ya kufikisha commerce yenye inezi tuingizia ekonomi social mu territoire ya Kabare, ila hata na madispa ziongezeke mbalimbali. Tunalia kwani kupitia mkuu kiongozi Kisegeti amuongezee ingine gharama ya kutuma tena hapa Kabare, ile yenye alitenga iongezeke ili na warasta nao wapate onje ya apprentissage de métier. Kabongo. Very happy. Honorable, ulisema kweli? Wewe leo ndio nakubali. Wakati ulitangazia wananchi leo nimepata. Nimeelewa. Asante sana. Yeah.
Thank you.